अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मोहब्बत का एक तिलस्म ख़ास लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और मोहब्बत का एक तिलस्म ख़ास लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये नूरी और सिफली अमल है, ये इसको हर कोई कर सकता है, मुसलमान भी कर सकते हैं और नॉन मुस्लिम तो कर ही सकते हैं, किसी के लिए कोई मना नहीं है। ये सिर्फ 3 दिन का करिश्माती मंत्र है जो मैं आपको बताऊंगा, उसका तरीक़ाकार मुकम्मल बताऊंगा और 3 दिन में इंशाअल्लाह मतलूब जो है आपका वो मुती व फरमाबरदार हो जाएगा। 3 दिन का ये काम है सिर्फ। और तरीका इसका बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इसका तरीका समझ लें। नौचंदी जुमेरात को बवक्त शब, रात के वक्त, ये 12 बजे के बाद अमल होगा। 12 बजे आपने इस अमल को शुरू करना है। 50 मरतबा रोज़ाना आपने इस मंत्र को पढ़ना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कुल 3 दिन पढ़ा जाएगा, 3 दिन। और नौचंदी जुमेरात अभी आने वाली है। नौचंदी जुमेरात आज मंगल है, कल बुध है और परसों जो दिन है वो जुमेरात है और वो जुमेरात नौचंदी जुमेरात है। इस जुमेरात से आप इस अमल को शुरू कर दें। जुमेरात, जुमा और हफ्ता, ये 3 दिन आपने इस अमल को करना है। जुमेरात, जुमा और शनिचर, ये 3 दिन ये आपने पढ़ना और रात के 12 बजे आपने इस अमल को शुरू करना है। और उसके शुरू करने का तरीका ये है कि आप अपने सहन में बैठेंगे, सर पे छत नहीं होनी चाहिए, आसमान, खुले आसमान के तले आपने बैठना है। खुले आसमान के तले आपने बैठना है, लेकिन कुर्सी पे आप बैठ जाएंगे और नीचे आपके जहाँ पाँव हैं, आपके पाँव पानी के अंदर होने चाहिए। कोई बर्तन हो खुला सा जिसमें पानी डाल के आपके पानी, इतना पानी हो कि आपके पाँव जो हैं वो उस पानी में डूब जाए। इस तरीके से आपने ये अमल को शुरू करना है। बैठने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कुर्सी पे बैठ जाएं, पानी पाँव में रख दें। नीचे अगर कोई पानी बर्तन है, कोई स्टील का बर्तन है, सिल्वर का बर्तन है, कोई प्लास्टिक का बर्तन है, कुछ भी है, उसमें पानी डाल के अपने पाँव को डुबो लेना है और वहाँ बैठ जाना है। लेकिन उससे पहले आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो ये है, 7 अदद फूल होने चाहिए, खुशबूदार फूल कोई भी हो। उसमें यह नहीं है कि आपके पास लाजमी गुलाब चाहिए, चमेली भी हो सकती है, गुलाब भी हो सकता है, और कोई भी फूल जो कि खुशबूदार हो। कुछ फूल होते हैं जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं, वो नहीं चाहिए। खुशबूदार फूल हो आपके पास, और ये फ्रेश फूल आपने लेने हैं। और इन फूलों के अलावा आपको चाहिए 7 अदद लौंग। लौंग ख़ास तौर पे आपने ऐसे देखने के जिनके कैप जो है वो ठीक हो, खाए हुए या खाली ना हो। ये छांट के आपने लौंग लेने हैं। और उसके बाद 7 अदद बताशे आपको चाहिए। ये जो मिठाई की दुकानों पर, जो मीठे की दुकानों पर मिलते हैं बताशे, ये सफ़ेद गोल गोल से होते हैं, ये आपको 7 बताशे चाहिए। अमल पढ़ने के बाद, मुकम्मल करने के बाद, बताशे जो हैं दूसरे दिन आपने सुबह बच्चों में तकसीम कर देने हैं। और ये हर रोज़ आपने नए बताशे लाने, क्योंकि पहले एक दिन जो आप पढ़ेंगे दूसरे दिन सुबह बच्चों में तकसीम कर देंगे। दूसरे दिन आपको फिर फूल भी नए चाहिए और बताशे भी नए चाहिए। फूलों का आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कहीं रख सकते हैं, तो उनका कोई मसला नहीं है। लेकिन बताशे जो हैं, जो मीठी चीज़ है खाने की, वो अपने बच्चों में तकसीम कर देनी है। और अमल जब आपने पढ़ना है उस वक्त आपने किसी से कोई बात नहीं करनी। मोबाइल फ़ोन भी आपका बंद होना चाहिए, किसी किस्म का कोई भी आपको डिस्टर्बेंस ना हो। और आपके सर पर साया सिर्फ आसमान का हो, उसके अलावा आपके सर पर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी कमरे में, किसी बरामदे में आप इस अमल को नहीं कर सकते। आप खुले आसमान में इस अमल को करेंगे। जब 3 दिन आपके पूरे हो जाएं तो आखिरी जो दिन होगा उस दिन आपने रोज़ा रखना है। रोज़ा रखें और उसके बाद अमल जो ख़त्म है आपका, अमल को ख़त्म करवाएं और उसकी ज़कात दें। ज़कात उसकी ये होगी कि 1 सवा पाव आप आटा लेंगे और सवा पाव ही आप घी लेंगे। अब इस आटे की आपने 18 रोटियां पकानी है। ये मुझे पता है छोटी छोटी सी बनेगी, बड़ी रोटियां नहीं बनेगी। सवा पाव आटे में से 18 रोटियां जो बनाएंगे तो वो छोटी छोटी टिक्कियाँ सी बनेगी। ये 18 रोटियां आपने पकानी हैं और कोशिश करें कि आप अपने हाथ से बनाएं, किसी से ना पकवाएं।
لیکن اگر آپ بالکل بھی نہیں پکا سکتے تو پھر آپ کسی سے پکوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود پکائیں گے تو یہ بہت زبردست ہوگا، بہت اچھا اس کا امپیکٹ پڑے گا۔ جب آپ یہ روٹیاں پکا چکے ہیں، گھی میں یہ تلی جائیں گی روٹیاں، اور اس کے بعد جب یہ پک جائیں ان پر آپ نے ختم دلانا ہے، خود دے لیں ختم یا کسی سے دلوا لیں۔ ختم دینے کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص اور سورہ الحمدللہ، سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھنی ہے اس کے اوپر، اس کھانے کے اوپر۔ یہ روٹیاں بنی ہیں، اس کے اوپر آپ نے یہ ایک دفعہ سورہ اخلاص اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر آپ نے کہنا ہے کہ تمہارے حصے کی نیاز بھوکے کو دیتا ہوں اور اپنے حصے کے نیاز میں خود کھاتا ہوں۔ پھر ان روٹیوں کو آپ نے 3 حصے کرنے ہیں، لے جانا ہے دریا پر۔ ایسے ہی پورا مکمل جو روٹیاں آپ کے پاس 18 روٹیاں ہیں، یہ آپ نے لے کر دریا پہ چلے جانا ہے، اور 2 حصے جو ہیں مثال کے طور پر 2 حصے، 18 روٹیاں آپ کے پاس ہیں تو 2 حصے اس کے بنے گے 12 روٹیاں۔ 12 روٹیاں آپ نے دریا میں ڈال دینی ہیں، اور تیسرا حصہ جو 6 روٹیاں ہوں گی اور ان کے ساتھ وہ لونگ اور بتاشے بھی ہوں گی، وہ لے کر اور پھول لے کر آپ نے واپس آ جانا ہے۔ پھر اس عمل کے آپ عامل بن جائیں گے۔ آپ اس جس کو بھی پڑھ کے دیں گے، جس کے لیے بھی کریں گے تو اس کے لیے یہ کام کرے گا، آپ کے لیے بھی تو کام کرے گا، لیکن اگر آپ کسی کو یہ پڑھ کر دیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کا یہ عمل کامیاب ہوگا، آپ عامل بھی اس کے بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو ضرورت پڑے، آپ نے کسی کو مطیع کرنا ہے، فرما بردار کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ ایک پھول اگر اس کو سنگھا سکتے ہیں تو اس پھول پہ آپ نے یہی منتر پڑھنا ہے 11 مرتبہ، پڑھ کر اس کو پھول سنگھانا ہے، اور وہ جو بندہ ہوگا جس کو آپ پھول یہ سنگھائیں گے وہ آپ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو لونگ کھلا سکتے ہیں تو لونگ پہ 11 مرتبہ پڑھ کر اس کو دے دیں، وہ کھا لیں، مطیع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ وہ پھول بھی نہیں سونگھتا، لونگ بھی نہیں کھاتا، تو جو بتاشا آپ کے پاس ہوگا وہ تو وہ کھا سکتا ہے، اس ایک بتاشے پہ آپ نے اسی منتر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر کھلا دینا ہے۔ اور یہ کھلانے یا سنگھانے کا جو کام ہے، اس میں آپ کا مطلوب جو ہے آپ کے لیے مطیع و فرما بردار ہو جائے گا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ مجرب ہے، اور وہ عمل یہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کے سامنے بھی موجود ہے۔ ہرینگ اوم رکھت چامنڈی تو رونو سواہا، ہرینگ اوم رکھت چامنڈی تو رونو سواہا، ہرینگ اوم رکھت چامنڈی تو رونو سواہا۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، 50 بار پڑھنا ہے، لیکن جب آپ اس کے عامل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھ کے آپ جس کو بھی کھلا دیں گے وہ آپ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ اس عمل کو معمولی سمجھیں گے تو یہ آپ کی غلطی ہوگی۔ یہ بہت سے لوگوں نے اس کو آزمایا ہے اور اس کو مجرب پایا ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ اس کو مسلمان بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو نان مسلم بھی پڑھ سکتا ہے، سب اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن میری وہی ریکویسٹ جو ہر ویڈیو میں ہوتی ہے کہ پلیز جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز مقصد کے لیے نہ کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔